Jeg har fået at vide, at jeg sådan synker meget hårdt. Altså, jeg ved ikke. Altså, prøver jeg bare lige at drikke her, ikke? Hvordan synker du? Filmer jeg, eller hvad? 1, 2, 3, det er en test. Men jeg er i gang. Vi skulle på, man. Vi løg, man. Vi løg. Hej, jeg er Ben One, og velkommen til en React-video. Har du nogensinde tænkt over, hvorfor det egentlig er, at folk, de slikker på skulpturer? Jeg har tænkt meget over det, nemlig. Jeg tænkte, hvorfor gør det egentlig? Er det, fordi de godt kan lide at dele mundspyt med andre? Er det godt, fordi de godt kan lide at smage på ting? Jeg ved det ikke, men i den her video, der finder vi simpelthen ud af, hvorfor det er, at folk godt kan lide at slikke på den her dudes skulptur. Så lad os bare springe ud af det. I just thought it would be nice for them to see it, but then people just started licking it. And I was like, what are you doing? You don't know who's licked there before. Like, what are you doing? Like, nobody was afraid of that. It was. Det synes jeg også. Altså, det var faktisk, da jeg sådan så titlen på det her, der var min første tanke også sådan lidt. Altså, jeg ved ikke, jeg har bare sådan en frygt med sådan. Altså, hvis nogen har herpesstød, det kan du. Altså, der er mange sygdomme, man kan sådan. Altså, den kan du dele på den måde, der, ikke? Altså, der er jo sådan børneforkølelsesår og sådan noget, der, ikke? Og det har du for life, når du har det, ikke? Altså, sådan et. Hvorfor vil man gøre det? Det var også min tanke. Hvorfor vil man gøre det? Jeg skal ikke. Det skulle jeg være. Jeg skulle i hvert fald ikke bede om det, siger jeg bare. Jeg skal ikke bede om det. It's weird. We've all seen Super sculptures weird. made from bronze, marble and clay. Jeg har set det hele But ud. what about sculptures made from sugar? Det er faktisk In Berlin, okay, det er fordi de Joseph's lavet af amazing sukker. sugar Ja, okay, sculptures ja. are sold to collectors around the Ja. world. My name's Joseph Marr, and I'm an artist working with sugar in Berlin. Okay, det er sygt From faktisk. Australia. Okay. Så han laver sukkerskulpturer. Det er altså jeg kan forestille mig, at det er et medium, der er svært at arbejde med at forme. Det er ikke helt, fordi bolcher er jo også sådan noget form noget. Men det ligner, at han har sådan en kæmpe stor støbejern. Når jeg bare lige kigger på det her, det går jeg ud He fra. revealed his most ambitious piece to date. But first, why sugar? The visual aspect of it is that it's just very attractive. It's this yes. colorful glass-like material. Ja, det er makes faktisk you rigtigt nok, want to ja. touch it and eat it and have it, and that's why. Okay, så han kan godt lide at forme med sukker, fordi det ser lækkert ud. Man har lyst til at røre ved det. Man har måske lyst til at slikke på det. Og så undrer du over for nogen, de får lyst til at slikke på det. Det er bare sådan, er vi ikke lidt på vej i det her dag? Jeg ved ikke lige, er det bare mig, eller? Interesting as a substance because paint doesn't do that, bronze doesn't do that, but you have an experience of sugar daily. All these different states during your day are affecting who you are. It's your identity is shifting constantly. It's different transitions from being sleepy to excited, from wanting more money, wanting more power, wanting more security in your life. Those wants are represented really well with sugar. So it's quite like this ubiquitous material. Jeg kan godt lide, når man sådan, de der kunstnertyper der, de er sådan, de skal lige få ting til at lyde lidt dybere, end det egentlig er. Det kan også bare sige, det er bare ikke nogen andre, der gør. Så jeg synes, det var fedt at lave med sukker. Jamen, det der dybe her, det handler om liv og død, og det er gode, det er yin og yang, det er sukker, det er bare, altså, det er jo addiction i os, ikke? Men samtidig er det også en pleasure, det er jo sådan, jeg ved ikke, hvad jeg siger, det er fint. Says a lot. Joseph's work has gone international. You can find his eye candy on display in Stockholm, Venice. Det ser også sygt ud. Det er også vildt nok at lave ting af sukker. Some exhibitions I've had where there's been. Kan jeg vide, om det er en sukkerkrystal, han har rundt omkring halsen? Så er han nok ret klistret der, tror jeg. En klisterfætter, ved du hvad? Jeg klistrer med mig. Klister. One sculpture that's protected from humidity with resin, and one that's not. Okay. I never expected people to eat the sculpture. I just thought it would be nice for them to see it. Ja, det ser lidt forkert ud, det der. Licking it. And I was like, what are you doing? You don't know who's licked there before. Like, what are you doing? Like, nobody was afraid of that. It was weird. I just love the look on people's Men faces. det er jo også sådan, det er jo det, jeg synes, der er fedt, det er, at kunst kan gøre sådan nogle ting. Man siger sådan, kunst kan få dig til at føle forskellige ting. Det handler om, det er ikke så meget, hvad kunstnerne tænker, det er sådan, hvad føler du, når du ser på kunsten, ikke? Og hvis så kunst får en effekt af, en anden, du ved, i forhold til, hvad kunstnerne havde forestillet sig med det, at folk begynder at slikke på den, du ved, så bliver det jo også kunst i sig selv. Ligesom når ham der Baxi, jeg kan ikke huske, hvad han hedder, ham der solgte eller maleri, og så blev det solgt til flere millioner, og så blev det bare shredded fuldstændig, og så blev det faktisk mere værd, fordi det blev shredded, ikke? Altså, det var så meningen, vil jeg sige, men det var ikke meningen for alle mulige andre, at det skulle ske, vel? Men det er sjovt som ting, når ting, der som får en ting, og så har det en, When they understand it's sugar, because most people don't actually know. And then when they hear that it's sugar, they go, what? And then they look at it again. And I think that makes them feel more okay, hun er godt nok, hun står bare og sutter på den. So Altså. how do you make these impressive sculptures?
I'm using 3D scanning. There's high resolution Scanner? scanners that get an amazing three-dimensional snapshot of reality, and that's really Okay, what så I'm det er going faktisk... for. I don't... Okay, så han former det, kan gøre ikke noget specielt noget. Han laver 3D-modeller, og så laver han resins, så det er ikke fordi, det er sådan raketvidenskab. Jeg siger ikke, alle kunne gøre det, vel? Men det siger jeg ikke. Want my interpretation, my emotional interpretation of a human being. The actual technical process is step 1, find your subject matter. 3D scan a person in a certain pose. Then you need to produce the 3D data into an object, like 3D printing. So then you have your positive, and it's just a physical representation of the data. Then you need to noget 3D-printer, han skal, negative of that, and you use silicon. And then you need something to hold the silicon together, which is plaster. And that's called the mother mold. And then you have to have a hole somewhere to be able to pour your... Fordi det der er med det, der når du først har en mold, ikke? Så kan du bare lave uendelig mange af dem, jo. Altså indtil molden går i stykker, hvad man skal sige. Men det kan godt være, det er sådan en silikon, nu snakker jeg igen om noget, jeg ikke ved noget, men det kan godt være, det er sådan en silikon, hvor... Jeg ved ikke, hvad jeg snakker vel, altså. Det kan være, det er engangsbrug silikon, ikke? Altså, det kan man forestille sig sådan noget kunst, ikke? You're cooking sugar, and you're pouring it in, it's going into the hole, and it's coming up, and there's all these bubbles. Og det går også så sygt på at tænke på, at nu har man bare sådan en farve på mange af de her ting, kan se. Prøv at forestille sig også for en der laver bolsje eller sådan noget, ikke? Der bare kunne lave mulige syge farverkombinationer. Det havde været vildt, ikke? Altså, der var en en crazy bolsje-gut, der kan man lave et eller andet fuldstændig vanvittigt. En skulptur med mulige galaksefarver, eller I don't know, altså det var sygt. Crazy stuff happening, and then it fills up, and then you close it, and then you wait till the sugar actually hardens. It takes about 12 hours, and then there's time. Så det er jo faktisk ikke rigtigt. Jo, det er jo sukker. Det er jo sukkerskulptur, men er det ikke lidt bolsjer? Er det ikke det, jeg henad? Er det ikke bolsjer? Er det ikke bare en bolsjeskulptur, ikke? Det er bare en sjov formet bolsje. And then you hope that it actually worked, and the sugar went everywhere into all the difficult parts of the mold. So there's also lots of trickiness with molds, air pockets and all that kind of stuff you have to look out for. Once you've done that, you open it up and you can take out your sculpture. Then I have to protect it like super fast. And if you do that, then you have a finished work. Fedt. The cooking of the sugar process is interesting. You're generally just using the normal sugar you get from supermarkets. White, refined sugar. Vi bruger bare det helt almindelige, du får i supermarkedet. Du ved sådan, hvor meget er det? Hvor meget har vi her? Er det, hvor mange kilo er der? Sådan, står der der 30 eller sådan? Vi bruger den helt almindelige, du ved, 30 kilo sukkerpose nede fra supermarkedet, du kan købe overalt jo. From supermarket, white, refined sugar. Mixing it with water and then adding corn syrup or grape sugar. You have to cook it quite hot to 140 degrees. Er vi ikke rimelig meget på vej hen af bolsjer nu? Ikke? Er det ikke bolsjer? Hva? Er det ikke bare formet bolsjer? Det er jo ikke sukkerart. Det er bolsjeart. Ikke? And then you can add color to it. That's the one secret I'm not going to divulge. Most people will just use normal food coloring. That will degrade over time. It loses color. So I've found some special color that doesn't degrade in the heat. What are some of the challenges of working with sugar? Working with sugar is a unique thing. It's incredibly difficult. I'm doubting myself sometimes. You have to be very careful with every step. It's actually like treating a living thing. You have to be so delicate with it so that it doesn't melt or it doesn't break. Temperature and humidity affect it greatly. Once it's made, man skal på, at det ikke smelter, du, og står bare med en bund, så bare brænder ind i den der. Sådan. Du skal lige passe på, ikke? Men jeg kan forestille mig, når han skal gøre det sådan, så det ligner glas, skal han sikkert et eller andet proces til. Altså, jeg ved ikke, hvad jeg snakker om. Jeg ved ikke. 14 years old, and they're doing well. I like the challenge of making something. Han havde en skulptur, der var 14 år gammel, og de klarer sig stadig fint. De ikke smeltede noget. Det er sygt nok. Det er formet op. Be temporary, permanent. And now to unveil Joseph's latest work. Okay. His most ambitious yet. Det mest ambitiøse. My next project is called Open Heart. En stor bolsje, okay? Det er mest ambitiøse, den største bolsje, jeg har lavet. In a park. It's actually going to be quite large, 2.5 meter high. Biggest thing I've ever tried to do. It's about putting yourself out in the open. So I'm putting my heart out there. I wear my heart on my sleeve, so it really fits well. Ja, det er lidt corny. Sculpture in the corny park. syrup. We're going to have to cook between 500 and 1,000 kilos of sugar on site on the day. 3 people at least cooking all this sugar for a good 12 hours. It's going to be epic. That's if it goes well. It's got to all work as well. It's all got to function. It will stay there for 3 weeks and it will melt. Unless people come and ride generator bicycles to power an air conditioner inside the glass box.
The air conditioner has to regulate that temperature, and it will not be connected to power. It will be only people riding bikes to actually power for så smelter den. Ja, det er sygt. Ja, det er fedt. And I'm det er godt relying on people's good nature. Ja, du kan se, du kunne se, den var lidt smeltet der lige før. Den var lidt smeltet og sådan noget der, så det er sådan lidt, hvis du ikke holder den i live, så går den i stykker, du. Man kan se, den er lidt smeltet der. Det er faktisk ret fedt. Det er lidt cool, synes jeg. Det er lidt cool. And I'm relying on people's good nature. What the artwork's really about is just people coming together. Det er okay, det er meget cool, synes jeg. Det er meget fedt. The human heart. This is a different context for sugar. It's the qualities that sugar has to represent something living. Because it changes when it gets too much humidity. Det ser sygt ud. Ja, det er fedt. It's this living substance. Ja, det er fedt. So why not show life a living thing like a heart? People are like, oh. Men problemet er bare, det der bare problemet det er, man kan ikke slikke på den jo. Der er ikke åben, så der må være nogle åbninger nede, så man lige kunne slikke lidt på den, ikke? Altså, vi mangler noget slikning her, ikke? Slikning og slutning. I don't want to know, because the mystery of life for me is the magic of everything. When you put your hand on your chest and you feel your heart beating, you have that sense of this thing's keeping me alive, you know? And I love that's a magical thing. I think I'm really wanna understand life. Ja, det er også så godt det der. Det er ikke så godt det der. You know? And I think that's why. Jeg har brug for svar på livets store spørgsmål, så jeg laver sukkerskulptur. Så det er det der, igen den der med sådan, vi får til at lyde lidt mere deep end det egentlig måske. Ja, det er stadig fedt, altså jeg synes det er fedt, men det er sådan et, jeg sidder og laver react-videoer, fordi hvad er alting derude? Hvad er livet, ikke? Er det ikke bare en stor, vi reagerer på alle livets udfordringer og events, der bare sker foran dine øjne? Vi reagerer jo alle, vi har alle reaktioner, vi er en stor reaktion, ikke? Også bare lade en jo på nettet, der bare sidder og ser videoer, ikke? Altså. Og så ser du dem sammen med dem, ikke? Det er også bare, det er bare hygge, vil jeg sige, ikke? Der er ikke så meget deep der, det er bare hygge. Mainly on people and our experiences. If you talk to anybody, you will find that they've had some version of a transformation in their life. They've lost a loved one, or they've gotten married, or they've had kids. I found it very, very interesting to go into people's lives and to understand these transformations and then make an art object out of it. And it's a real test. It was really difficult, and I like that as well. Jeg kan lidt for deep det der, men det er jo bare min mening. Joseph and his sugary creations. Men det er fedt. With this project in particular, the big melting heart outside, I really would just love to do lots of that interactive stuff. Ja, mere smelte involved, because there's a real disconnect with art most of the time. Doing bigger projects for the future would be fantastic, because I've just enjoyed this one so much. Mit næste projekt det er et endnu større bolsjemand med, og der skal endnu mere farve i, men denne gang så handler det om, kan vi slikke den væk, ikke? Hvor mange mennesker er villige til, at vi skal slikke den her bolsje væk, hva'? I have so much perseverance. To get through making works out of sugar, it has been the biggest challenge of my life. And so I just don't know where I've had all the energy. It's something to do with seeing the end result in my mind's eye and wanting to get there. And I'll just put up with anything. When the work is done, and you finally see what you've been working towards, there's nothing like it. Jeg har lavet en kæmpe bolsje. En præstation, som mange ikke kan. Altså selv Husum har lavet en kæmpe bolsje, ikke? Altså han tænkte bare, fuck, det er mit barn der. It's gonna make me cry. Ej, du sidder og græder over bolsjer, mand. Hvad er det for noget, altså? The weird thing is, it's always better than you could imagine. I can't tell you why that happens either. That's part of the mystery. Vi går fra bolsje over til fløde nu, ikke? Altså, hvor skal vi hen, ikke? Hvor skal vi hen med det her? Ja, det var sygt det der. Det var sygt. Kæmpe bolsje, ikke? Altså. Men er det bare en bolsje, ikke? Er det ikke livet et eller andet sted? Jeg skulle prøve at finde på den dybt at sige det her. Det kunne jeg bare ikke. Den døde bare helt. Bum, man. Jeg håber, noget af den episode, hvis I gjorde, så husk at like. Og hvis I gerne vil se mere, så må I også huske at like. Hvis I har nogle idéer til, hvad jeg skal reagere på, så må I meget gerne skrive det ned i comments. Ellers så ses vi bare meget snart. Hej hej. Nu skal jeg ind og slikke på nogle bolsjer.